ঘুমাইতেছিলাম, বান্ধবী কল দিল, বললো আজকে নাকি ওর বিয়ে। আমাকে কল দিয়ে বলো তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে বের হ। বান্ধবীর বিয়ে উপলক্ষে হাতে মেহেদি দিলাম। বিয়েতে যাওয়ার জন্য গোসল করে আসলাম। আমার চুলগুলো দেখতেছে অনেক ছোট, তাই চুলে হরলিক্স পাউডার দিলাম। হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে, চুলগুলো অনেক লম্বা লাগতেছে। वो अलग ही लेवल का बंदा था। বান্ধবীর বিয়েতে গেলাম, বান্ধবী চা দিল। চা খেতে খেতে মনে পড়লো, ও চা তো বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। আপনারা দেখেন। चाय, तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नहीं बिस्कुट, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे रस भाई, तुमने मेरी चाय को देखा क्या? काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, उसका नंबर भी नहीं लग रहा। नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ सिगरेट। वो गरीब बिस्किट तो मैंने सिर्फ टाइम पास के लिए रखा था। टूट जाए दिल तो दुख होता है, करके मोहब्बत। 1000 সাবস্ক্রাইবার হওয়ার জন্য কিছু বাকি আছে, ওইগুলো পূরণ করে দাও।